is class 11th entrepreneurship. Today let us know what is the difference between a private company and a public company. The first difference of these two is in terms of members. In private company, the minimum number of members is 2 and maximum is 50. While as if we take the public company, in a public company, the minimum number of members is 7 and there is no maximum limit. In a private company में कम से कम members की तादाद 2 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कम से कम मेंबर्स जो है वो 7 होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट इसका कोई नहीं। यानी मेंबर किसी भी कहीं भी सैकड़ों हज़ारों में हो सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टर्स। ये प्राइवेट कंपनी जो है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ नीडेड दैट इज़ 2, यानी इसमें डायरेक्टर्स की तादाद 2 होती है, और पब्लिक कंपनी जो है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उसमें 3 है, यानी इसमें 2 मेंबर होते हैं और उसमें 3 मेंबर होते हैं। अब प्रॉस्पेक्ट जो है, प्रॉस्पेक्टस के फिलअप करने की या स्टेटमेंट जो फिलअप हम करते हैं ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज करता है। तो प्राइवेट कंपनीज में इसकी ज़रूरत नहीं। यानी जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो प्रॉस्पेक्ट जो वो फिलअप करता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉस्पेक्टस जो है ये शेयर्स अलॉट करने से पहले प्रॉस्पेक्टस फिलअप किए जाएं। फिलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इज़ नॉट नेसेसरी बिफोर कंपनी कैन अलॉट शेयर्स। अब जो पब्लिक कंपनी है इसमें प्रॉस्पेक्टस जो है इनको फिलअप करना जो है ये ज़रूरी है कि शेयर से पहले रजिस्टर ऑफ कंपनीज इसको इन प्रॉस्पेक्टस को इशू करे या फिलअप करे। फोर्थ है डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होनी चाहिए जो कि मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू मेंबर्स, at least 2 members should sign them. While as in public company, 7 members are needed to sign these documents, members in this memorandum of association or articles of association. अब फिफ्थ डिफरेंस क्या है? यह है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ये शुरू हो सकता है बिफोर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर, यानी शेयर्स जो है उनके ज़रिए इनकम जो है वो कम से कम इनकम उसके लिए अप्लाई होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 10,000 शेयर है तो 2,000-3,000 शेयर जो हैं उनको पहले ही अलॉट किया गया हो। तो दूसरा ये जो है पब्लिक कंपनी, यहाँ अलॉटमेंट शुरू नहीं हो सकता है शेयर्स की जब तक ना कम से कम सब्सक्रिप्शन जो है उसके लिए अप्लाई हुआ हो। वो ये जो है पब्लिक कंपनी उस वक्त तक इसकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं हो सकती है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी जो है इसमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर जो है हो सकता है। इन पे ये जो है सब्सक्रिप्शन जो है इसको अप्लाई करने से पहले ये जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो सकती है, और इसमें पब्लिक कंपनी में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं हो सकती है जबकि इनकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है इसके लिए इन्होंने शेयर होल्डर ने अप्लाई किया हो। अब सिक्स्थ जो है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। प्राइवेट कंपनी में इसको बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो ही ये कंपनी
اوپن ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کی بزنس پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتی ہے. جبکہ پرائیویٹ کمپنی یا پبلک کمپنی جو ہے یہ اپنی بزنس کو شروع نہیں کر سکتے ہیں جب تک نہ یہ ایک سرٹیفکیٹ حاصل کر دیں وداؤٹ obtaining a certificate to that effect. یعنی اس نے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنی پڑتی ہے پبلک کمپنی کو، اور پرائیویٹ کمپنی کو اس سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 7 جو ہے اس میں پرائیویٹ کمپنی میں ٹرانسفر آف شیئر جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، جبکہ پبلک کمپنی جو ہے اس میں شیئر جو ہیں وہ فریلی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. 8 جو ہے اس میں پرائیویٹ کمپنی میں بیلنس شیٹ جو ہے یہ اپنے رجسٹرار کے ہاں بیلنس شیٹ فائل نہیں کر سکتا. اٹ ہیز ناٹ ٹو ڈپوزٹ اٹس بیلنس شیٹ ود دا رجسٹرار، ویل ایز پبلک کمپنی اٹ مسٹ فائل اٹس بیلنس شیٹ ود دا رجسٹرار. 9 جو ہے اسٹیچوٹری میٹنگ، یہ جو ہے پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی میٹنگ منعقد کرے، کنڈکٹ کرے اس سے پہلے کہ وہ رجسٹرار کو اپنا رپورٹ بھیج دے، جبکہ پبلک کمپنی کے لیے میٹنگ کرنا لازمی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی رپورٹ اس رجسٹرار کو بھیج دے. تو لاسٹ جو ہے ڈائریکٹرز، اس میں پرائیویٹ کمپنی میں کوئی کمپنیز ایکٹ جو ہے اس میں اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹرز کے لیے کوئی پروویژن نہیں ہے، نہ ان کی کنسنٹ کے لیے یا ان کی کوالیفیکیشن کے لیے. جبکہ پبلک کمپنی میں اس میں ضروری ہے کہ کم از کم 3 ممبرس اپلائی کرنی چاہیے فار دا ڈائریکٹرس آف اے پبلک کمپنی. These provisions apply to at least 3 directors of a public company. یعنی پروویژنز جو ہیں کمپنیز ایکٹ کے پروویژنز جو ہیں ان کے تحت کم از کم 3 ڈائریکٹرز جو ہے وہ اپلائی کرنی چاہیے ان پروویژنز کے لیے. So these are 10 differences between a private company and a public company. So I think this is enough for today. Thanks.